Good morning, everyone. Welcome to join our worship July 19, 2020 in Plangbato Christian Church. Now, please stand up, everyone, and let's begin the worship with praise. The all heavens declare. Ang Diyos Espiritu o katong magasimba kaniya, magsimba dia sa Espiritu o kamatuoran. Juan 4:24. Gloria Patri. Opening prayer, magan po ta. Heavenly Father, our Lord God, we worship you and honor you. Lord, we gathered here humbly. Please accept our worship, and the name of the Lord will be exalted among the world. We believe that the word of the Lord not change, even if the world changes. Lord, please let us know the grace of God by this worship, and let us realize the love of Jesus Christ by your word. Please let us obey your word with humble. Thank you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Hymn of praise is number 14, Tuburan sa Panalangin. Sa panalangin, sa pagawin mangduwi, sa kaluoy mo niya tayo, sa patay hatagan ka, tuloy sa lawito, sa pagkahi kang Jesus, imong gugma man niya higpit, maoy gugmang tuguran. Tiniako niya timanan, ang langit nung tabang niya, o kaniya kumilaong sa puloy ang langit nung, kipangin
taman ko niya sana hisalapa ang dugo niya giula alang sa akong sala utang ko di gyud hitungan nakatabang grasya mo imong gugma di mapugto yakan ako nakibul iliko sa pakisama ug sa pagpasaylo mo kasing-kasing ko patiki ug ang puna na Jesus. Amen. Today's response reading is number 38. Salmo 106, verse 1 to 5 and 48. We will take turns in reading each passage. I will read first and congregation read afterward. Daiga ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinsay makabatbat sa mga dakong butang niya nahimo sa Ginoo. Kinsay makahadta kaniyak igok paktayek. Pulahan katong nakmakyang ngayon. O nakuhat sa matarong sa tanang panahon. Hinumdumi ako o Ginoo, iniktabang mo sa imong katawhan. Ilakip ako ining luwas mo kanila aron makita nako ang kauswagan sa imong katawan. Ug makaambit ako sa kalipay sa imong nasot ug sa kalbo sa imong katawhan. Daigon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Daiga siya karon ug sa kanunay. Paing na ang tanang katawhan. Amen. Daiga ang Ginoo. Amen. We will confess our faith through credo sa mga apostoles. Mito ako sa Dios Amahan, makakakahom sa ngatanan, makbubuha sa langit ug sa yuta. Ukang Hesu Kristo, yang buktong anak, Ginoo nato. Nya kipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, kianak ni Maria nga ulay. Kisa-kisa suko ni Poncio Pilato. Kilangsang sa cross namatayo kilubong nanaok sa mga lopnganan. Ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw sa mga minatay. Ning saka sa langit, ug nakalingko sa to sa Dios nga Amahan, makakakahom sa niya tanan. Kikan di tumupalik sa usap tini sa pakukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako Espiritu Santo sa balang kapunungan sa mga tanan, sa pakiambitay sa mga balaan, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkapanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi walay katapusan, hinaw pa. Amen. Paliuk manglingkot. Hymn of preparation is number 214. Grasyang Labaw. Kahigulungan grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala, dito sa Kalbaryo gihula, ni Jesus ang iyang dugo. Grasya sa Diyos, nagapasaylo nagahilo. Grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Daw sa mapintas man niya balot, ang pagasmak sa mga sala. Ang iyang grasya niya ditugnan, ang ipakita sa Kalbaryo. Grasya sa Diyos,
nagapasaylo nagahilo grasya sa Diyos grasyang labaw sa atong sala ang namasasalama itong walaing makahilo dayon ang gipagas lang niyang dugo mohugas ang kasalanan ta grasya sa Diyos nagapasaylo nagahilo grasya sa Diyos grasyang labaw sa atong sala ang di matugnan niya grasya niya iya niya gitagyak sa tanan kung gipangandoy mo king grasya si Jesus lang ang dawaton mo grasya sa Diyos nagapasaylo nagahilo grasya sa Diyos grasyang labaw sa atong sala. Sister Givina Palasabas will pray for worship. Magampo ta. Labing gamanan og may gugmaon na mga Dios, daghang salamat Ginoo nintak na sa kabuntagon sa gaygayonan na usab imong gihatag nga kanamo aron kami Ginoo makasimba na usab diha kanimo Lord God sa espiritu kamatuoran. Una sa tanan Ginoo pasaylo kami Ginoo sa among mga kalapasan Lord God nga din among nalitok bisan man sa among mga hunahuna Lord God nga din wala gayud nimo gikahimutan Ginoo. Lord nintak na sa buntagon Ginoo ikaw ang gisaligan o gitugyanan Lord God sa tibok namong kinabuhi Lord God ilabi na Ginoo bisan man Ginoo sa nagapadayon Ginoo nga mga kakuyaw Ginoo bisan man kakrisis Ginoo sa amo ang palibot Ginoo. Lord ikaw Ginoo among gisaligan Ginoo nga magapadayon sa pagpamuhat sa mga sa tagsa kinabuhi Lord God ikaw may maghari Ginoo. Lord ayaw itugot Ginoo nga ang kaadlok Ginoo kabalaka Ginoo mao imong patigbabaw kundi Lord God ang amo Ginoo nga pagsalig di lamang kanimo Lord God ug din paglaom kanunay Ginoo nga ikaw Ginoo kanunay Ginoo nga magauban kanamo Ginoo ug diin magapadayon Ginoo sa pagpamuhat sa muntag sa tagsa kinabuhi. Salamat Lord God sa imong pagkamaayo wag tanga Ginoo ang tanang mga babag sa mga kasing-kasing ug hunahuna ikaw Ginoo magadiyog kanamo Lord God sa imong langitong kaalam kay balo Lord God ilabi na sa pagsabot Ginoo sa imong mga bililhon nga mga pulong Ginoo nga pagadadon Ginoo sa imong ubos nga alagad Reverend Nelson Munoz Ginoo ikaw magapanalangin sa iyang kinabuhi Ginoo buligi sa Ginoo sa imong balang espiritu Lord God aron Ginoo sa iyahang pagtudlo nga ri kanamo sa imong mga pulong sa iyang pagpasabot nga ri kanamo Ginoo Lord nga diin sayon lamang kini namo nga amo ang masabtan Lord God ug din amo kini Ginoo ma-apply sa imong pagkinabuhi Lord God isip imong mga kaanakan Ginoo gamita siya Ginoo isip instrumento Lord God nga matag usa kanamo Lord God mamahimo gayud Ginoo matinud-anon nga mga laga diha kanimo Lord God ug puno Ginoo sa kadasi Ginoo ug diin pagkamalahutayon Lord God bisan man Ginoo taliwala Ginoo sa mga pagsulay karon Ginoo nga among na-encounter Lord God. Salamat Lord God sa makanunayon Ginoo nga imong pag-amuma kanamo Lord God sa imong pag-uban kanamo Lord God through ups and down Ginoo. Daghang salamat Lord God bisan man ini among simbahan sa Pulang Bato Christian Church Lord God padayon ka Ginoo magapanalangin din hinapita Lord God usa kini Ginoo nga imong gigamit instrumento Lord God nga din kami Ginoo padayon Ginoo nga magapaduol diha kanimo ug mudot-dot diha kanimo Lord God tungod kay among kinabuhi walay kapuslanan Lord God kun dili kami Ginoo magapaubos diha kanimo muduol diha kanimo Lord God. Lord ikaw lamang among paglaom sa among kinabuhi Lord God kung wala ka Ginoo wala gyud kami mahimo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan dungog ug himaya diha kanimo lamang tanan. I pray in the name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen.
Hymn of Anthem is number 83, Ang Kalak Ko. Ang kalak mo may kahayang na, o kalipay niya bubos. Ang kangit-ngit akong likayan, suga ko si Jesus. May kahayang niya belahan, o kalipay niya hilabihan. Noong ni Jesus ang nagsilang, ang kalak ko hayak na, ang kalak ko nagaling na, kung nanay sa hari ko. Nanimagti si Jesus karon, sa lawit ko, ay kahayang niya bulahan, kung kalipay niya hilabihan. Noong ni Jesus ang nagsilang, ang kalak ko hayak na, ang kalak ko may kabago na, kuyukan sa Ginoo. May kalinaw kasing-kasing po, lahat ang kaguol. May kahayang niya bulahan, o kalipay niya hilabihan. Noong ni Jesus ang nagsilang, ang kalak ko hayak na, ang kalak ko may kalipay na, may pagtugot maman. Pangmahal niya panalangin niya, kalak ko gihatag. May kahayang niya bulahan, o kalipay niya hilabihan. Noong ni Jesus ang nagsilang, ang kalak ko hayak na. Today's scripture is from Hebrew 12, verse 1 to 7. The title of today's message from Reverend Nelson Munoz is Ang atong pagtuo naa kang Ginoong Jesus ug siya makatabang. Busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, sa likway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong ginasalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga nadawat niya. Nanglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, giunsa niya pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya ug mabugnaw. Sa inyong pakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo? Ingon nga iyang anak. Anak, iisipa ang nungda disiplina sa Ginoo kaninyo. Ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang ginahigugma. Kastiguhon ang tanan nga iyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaniya. Ang gidisiplina kaninyo nagpaila nga gisip kamo sa Dios nga iyang anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Magampo ta mga kaigsuunan sa atong buhi nga Dios sa ngalan lamang ni Ginoong Kristo.
Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, sa imong amiling nga dugo, sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo. Ikaw lang ang mangluluwas o Ginoo sa tanan. Padayon kami magduol, magpasalamat kanimo. Salamat sa kapasayloan, pagkuha nimo sa tanang kasalanan, kadautan o kahugawan, tanang aksidente, tanang sakit, tanang makamatay. Salamat sa kanunay, nag-uban atag punububo ka sa imong balaang Espiritu Santo, tanang katawan sa tanang tibok kalibutan, tanang leaders tibok kalibutan, tanang namo mga kaigsuunan, tanang mga pamilya, tanang mga silinganan, tanang mga hamtong, tanang mga kabataan, o tanang government leader, o kanamong tanan. Saligan pasalamatan ka, saligan pasalamatan ka. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, hamili nga dugo, sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, kay ikaw lang ang mangluluwas, Ginoo sa tanan. Amen. Padayon ta sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, matod pa din ni sa Hebro chapter 12, 1-7. Padayon ta sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, matod pa din ni sa Hebro chapter 12, verse 1-7 mga kaigsunan. Ang title ani mga kaigsunan, ang nagluwa na ini mga kaigsunan, ang nagluwa ni ang atong pagtuo na alang kang Ginoong Kristo, kay siya lang ang makatabang. Ang atong pagtuo na alang kang Ginoong Kristo, kay siya lang ang makatabang. Naman na sa verse 2, nasa verse 2 mga kaigsunan. In sa verse 1 mga kaigsuunan, sa verse 1, likayan ang tanang mga sala ug magmatinud-anon ta sa Ginoo. Diha sa verse 1 mga kaigsuunan, verse 1, likayan ang tanang mga sala ug magmatinud-anon sa Ginoo. Sa verse 5 mga kaigsuunan, sa verse 5, ang pulong sa Dios may makapadasig. Sa verse 5, ang pulong sa Dios mao'y makapadasig mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan, mao nang madasig ta, malig-on ta mga kaigsuonan, kay naamantay pulong sa Dios. Matod pa din sa Hebro chapter 12, 1-7. Madasig ta, malig-on ta mga kaigsuonan, kay naaman ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Matod pa diha sa Hebro chapter 12, 1-7 mga kaigsuonan. Hebro 12, verse 1-7 mga kaigsuonan. Ang sa 1, maglikay ta sa tanang kasalanan mga kaigsuonan, ug matinud-anon ta diha sa Ginoo. Magpadayon ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Mamatay tag mabuhi, matinud-anon ta diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Ano man, di ta magpadayon sa Ginoo, dili niya patasan atong kinabuhi. Dali ra ta mamatay mga kaigsuonan. Padayon ta sa Ginoo, patasan niyang kinabuhi mga. Bisag na mga kasakitan, na mga pagantos, na ay mga pagsulay sa atong pagtuo mga kaigsuonan. Pantabangan mata sa Ginoo. Padayon ta sa Ginoo, dili ta magpadayon mga kaigsuonan, naaman jud ang kasalanan. Apan kita mga kaigsuonan nga naa sa Ginoo, maglikay sa kasalanan ug magmatinud-anon sa Ginoo mga kaigsuonan. Nadasig ta mga kaigsuonan, dili tungod sa uban, dili tungod sa atong kaugalingon, kundi pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Makapadasig, makapalig-on, dili ang uban kundi ang pulong lagid sa Ginoo may makapalig-on mga kaigsuonan. Matod pa sa Hebrew chapter 12, 1-7. Matod pa din sa Hebrew 12, 1-7 mga kaigsuonan. Ang mga mutabang nga mga verse, mudugtong nga mga verse, mutabang nga mga verse, ug mudugtong nga mga verse mga kaigsuonan. Matod pa sa Pilipos chapter 1 verse 29 mga kaigsuonan. Pilipos chapter 1
verse 29 mga kaigsuonan. Kay giatagan kamo sa pribileyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Usbon ako mga kaigsuonan, kay giatagan kamo sa pribileyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Mga kaigsuonan, ngano mang usay mag-antos ta mga kaigsuonan, nga naa man ta sa Ginoo. Tungod kay nituo man ta Ginoo mga kaigsuonan, nag-antos ta, ginasulayan ta, usay masakit ta mga kaigsuonan, usay wala tay kaon, usay wala tay inom. Mga pagsulay na mga kaigsuonan, kay naa man ta sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan. Ug siya ra pod ang makatabang sa atong pagtuo mga kaigsuonan. Nganong nag-antos ta, nganong masakitan ta, nganong makulangan ta sa atong pagkaon ug sa atong ilimnon, say mawalaan ta mga kaigsuonan, nganong maabot pa na sa atong kinabuhi, tungod kay nituo man ta kang Ginoong Kristo mga kaigsuonan. Naa man tay pagtuo kang Ginoong Kristo. Ug siya ra pod ang makatabang sa atong pagtuo. Siya ra pod ang makatabang sa atong pagtuo. Matod pa sa Hebreo 12 verse 2. Matod pa sa Hebrehanon chapter 12 verse 2 mga kaigsuonan. Ng Ginoo ray makatabang sa atong pagtuo si Ginoong Hesus. Makatabang sa atong pagtuo mga kaigsuonan ko si Ginoong Hesukristo ra. Mga kaigsuonan, naay kauban kung nituo ta sa Ginoo mga kaigsuonan, usay mag-antos ta kay mga pagsulay man na. Kauban man na ang pagtuo ug pag-antos. Ug tabangar po ta sa Ginoo. Matod pa sa Pilipos chapter 1 verse 29. Matod pa sa Pilipos chapter 1 verse 29 mga kaigsuonan. Diapod sa kaduhang Tesalonian chapter 3 1 to 3. Kaduhang Tesalonian mga kaigsuonan chapter 3 1 to 3 mga kaigsuonan. Ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Sa katapusan, mga igsoon, iampo kami aron ang mensahe sa Ginoo magpadayon pagkaylap sa madali ug magpadaugon ingon nga sa naitabo diha kaninyo. Pagampo usab kamo nga ang Dios magluwas kanamo gikan sa bangis ug mga dautan nga tawo, kay dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ang Ginoo, dig-unon kamo niya, panalipdan kamo sa dautan. Mga kaigsuonan, ang importante diay nga muampo ta sa Ginoo para tabangan ta mga kaigsuonan. Ang mga magwawali ato nang iampo sa Ginoo aron tabangan. Kay kung patyo na sila sa mga dautan mga kaigsuonan, wa nay muwali. Manaingon diri si Paul nga nagwali sa pulong sa Ginoo, iampo kami para di kami daot sa mga dautan. Kay dili tanan dunay pagtuo. Naot ko mga kaigsuonan nga naa tay pagtuo, kay dili ra ba tanan dunay pagtuo. Kapag magampo ta mga kaigsuonan ug ang mga magwawali, padayon silang magwali. Ug kita makapadayon ta mga kaigsuonan ug ilikay, ilayo ta sa dautan mga kaigsuonan ug panalipdan ta sa Ginoo, lig-unon ta niya. Kaya na may nagampo. Mana makapadayon ang mga magwawali mga kaigsuonan kay nay nagampo. Sama ni Paul, ingon si Paul, iampo ako sa Ginoo para magpadayon ko sa pagwali ug mulampos ko kay naa may nagampo. Kinahanglan magampo sad mo sa mga magwali ug kanato nga makapadayon ta, dili ta madaot sa mga dautan, ilikay ta sa mga dautan ug sa mga panalipdan ta sa Ginoo sa mga dautan. Ngay naa may nagampo. Matod pa sa ikaduhang Tesalonian chapter 3 1 to 3, kaduhang Tesalonian chapter 3 1 to 3 mga kaigsuonan. Iyan po ang mga magwawali, aron padayon sila magwali ug magmalampuson. Nga ilikay sila sa mga dautan, kay dili tanan dunay pagtuo. Nang inaot ko nga sila wala man sila pagtuo, kita na ay pagtuo mga kaigsuonan para di ta mahimong dautan. Kay aron kung naay nagampo mga kaigsuonan, bisan sa walay pagtuo, ang tanang mga magwali ug kitang tanan,
kay naa may nagampo ilikay ta sa dautan ug panalipdan ta sa Ginoo. Matod pa sa ikaduhang Tusulinian chapter 3 1-3 mga kaigsuonan. Hindi hapod sa Salmo mga kaigsuonan 37 verse 1-5. Salmo kapitulo 37 versikulo 1-5 mga kaigsuonan. Mingon ang pulong sa Ginoo. Ayaw kabalaka sa taong dautan, ni masina ka sa nagbuhat sa kasaypanan. Kay malaw sila sama sa balili, malaya sila sama sa tanon. Salig sa Ginoo buhata ang maayo, puyo diha sa yuta, mahilayo ka sa dautan. Pangita ang kalipay diha sa Ginoo, hatagan ka sa imong gipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, salig kaniya ug siya mutabang kanimo. Subon ako mga kaigsuonan, ayaw kabalaka sa taong dautan, ni masina ka sa nagbuhat sa kasaypanan. Kay malaw sila sama sa balili, malaya sila sama sa tanom. Salig sa Ginoo buhata ang maayo, puyo diha sa yuta, mahilayo ka sa dautan. Pangita ang kalipay diha sa Ginoo, kay hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Tugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo mga kaigsuonan. Tanti mga kaigsuonan, dinis pulong sa Ginoo, dili ta mo sundok sa mga dautan, dili ta mo ingon nga ay mo dautan na lang sad ko. Kay ang dautan mga kaigsuonan sama ra na sa balili, mga lawos, mga laya, ug mga wagtang na sila, mga matay ra na silang dautan. Matud pa diri sa 1 ug 2, diri sa 1 ug 2. Diya sa 3 mga kaigsuonan, salig sa Ginoo. Musalig ra kita sa Ginoo ug magbuhat ag maayo mga kaigsuonan, kay iya tang ipalayo sa dautan. Diri sa 3 mga kaigsuonan, musalig ta sa Ginoo, magbuhat ag maayo, kay ang Ginoo magpalayo nato sa dautan. Ang uban nga daot na, ang uban nga sakit na, uban nga matay na mga kaigsuonan, ikaw ipalayo ka sa Ginoo, ilikay niya ang dautan diha sa imong kinabuhi. Ngano man nagingon ang verse 3, buhaton ang maayo ug mosalig ka sa Ginoo, ilikay ug ipalayo kaniya sa dautan. Nya diri sa 4 mga kaigsuonan, pangitaon lang nato kung malipay ba ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Pagtanti pangitaon nato malipay sa Ginoo. Wala man nasayod imong kauban, wala man masayod sila. Bisan ang imong leader wa man masayod, panalipay ka sa Ginoo, ang Ginoo nasayod ug siya ra ang maghatag sa imong pangandoy mga kaigsuonan. Ang Ginoo kung nalipay ka kaniya, hatagan ka sa imong gipangandoy. Matud pa sa verse 4 mga kaigsuonan. Kung nalipay ka mga kaigsuonan, adto jud ka pirmi kay nalipay gud ka. Muna nakakita ang Ginoo ana, bisag wa pa nakakita ang uban o sila wa nakakita. Pan kung nalipay ka sa Ginoo, adto ka pirmi. Di ka malit kay nalipay gud ka sa Ginoo. Mag-una pa ka mga kaigsuonan, di ka malit, mag-una pa ka kay nalipay gud ka sa Ginoo. Kung nalipay ka sa Ginoo, adto jud ka sa Ginoo. Bisag naapay mga pagsulay, naapay kasakitan, naapay antuson, mamatay kag mabuhi mga kaigsuonan, apan adto jud ka sa Ginoo kay nalipay man ka, ug nalipay ka nakit-an na sa Ginoo kay nalipay ka kaniya mga kaigsuonan, ug ang tanan nimong pangandoy ihatag niya. Matud pa sa verse 4 mga kaigsuonan, pangita ang kalipay diha sa Ginoo, hatagan ka sa imong pangandoy. Verse 5 mga kaigsuonan, tugyan ang imong kinabuhi, salig kaniya ug siya mutabang kanimo. Sa verse 5 mga tugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya. Daghang kay ta mga panginahanglan, daghang pa ta buhaton, daghang pa ta mga kalisdanan mga kaigsuonan. Apan ato ra na ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo nay atong pasagdan nga moy buhat ana, moy mahimo ana mga kaigsuonan. Kay kita kung wala ang Ginoo, wa jud tay mahimo mga kaigsuonan. Nganong nalampos ta, nganong nakahimo ta, nganong nakabuhat ta bisan sa kalisdanan. Ang uban wala na ipaglawom, ang uban wala dili na sila mangandoy mga kaigsuonan kay di naman sila maadto sa Ginoo. Apan ikaw nangandoy ra gyapon ka sa Ginoo, ikaw adto ra gyapon ka sa Ginoo mga kaigsuonan. Ngano man gitugyan, gisalig nimo ang tanan mga kaigsuonan ug iya kang gitabangan. Matud pa diri sa verse 5 mga kaigsuonan, Salmo 37 verse 5, Salmo 37 verse 5, tugyan ang sa Ginoo ang tanan mga kaigsuonan ug ang imong kinabuhi ug mosalig ka kaniya
kay mutabang ra siya mga kaigsunan. Wala na mutabang nato mga kaigsunan kay sila nagkalisod, di na sila kahimo kay wala man ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kita makahimo gyapon mga kaigsunan, mahimo magsulbad sa problema. Hallelujah, malampuson gyapon ta bisag nagkalisod ta mga kaigsunan. Hallelujah, bisag naatay pagsulay, naatay kasakitan, naatay alantuson, naatay panginahanglan mga kaigsunan, apa nakahimo ta kay ang tanan ato lang gitugyan sa Ginoo. Ang Ginoo nay bahalang mubuhat, ang Ginoo nay bahalang mo sulbad sa problema, ang Ginoo nay bahalang muhatag kanato. Atong gitugyan sa Ginoo, atong gisalig sa Ginoo. Ang kanang pagsalig mga kaigsunan, gihatag nimo sa Ginoo ang tanan ug siya nay mubuhat, siya nay muhatag anang tanan kay imo mang gisalig ug imo mang gitugyan ang tanan. Kay ningon dito sa verse 5 mga kaigsunan, ang Ginoo mo tabang kanimo kung ikaw nagtugyan kaniya, kung ikaw nagsalig kaniya, ang Ginoo mo tabang kanimo. Ayaw kabalaka nga way nitabang nimo kay wala kay kasuhol, ay kabalakang walay ganahan nimo kay wala sila'y makuha nimo mga kaigsunan. Apan ang tanan imo lang gisalig, ang tanan imo lang gihatag ug gitugyan sa Ginoo. Ang Ginoo ray motabang nimo. Ang tanan mga kaigsunan imo lang gisalig, imo lang gihatag sa Ginoo, imo lang gitugyan sa Ginoo. Kay nagsalig ka sa Ginoo, imong gihatag ang tanan ug gitugyan nimo sa Ginoo, siya ray motabang kanimo mga kaigsunan. Matud pa dinhi sa Salmo 37 verse 5 mga kaigsunan. Story pod sa kinabuhi ni Daniel mga kaigsunan. Story sa kinabuhi ni Daniel. Istorya sa kinabuhi ni Daniel mga kaigsunan. Istorya sa kinabuhi ni Daniel mga kaigsunan. Taas gyud ni Daniel chapter 6 1 to 26. Daniel chapter 6 1 to 26 mga kaigsunan. Si Daniel mga kaigsunan, gihimo siyang leader. Bisag ulipon siya kay napildi man ilang gingarian nya, napildi man sila mga kaigsunan, sila patya apan gihimo silang ulipon mga kaigsunan. Wala sila'y sulsul. Apan si Daniel mga kaigsunan, naaman ang espiritu sa Ginoo niya, siya'y kinabaraytan niya, siya po'y himong leader mga kaigsunan sa hari. Labaw siya sa mga sakop sa hari, kay gihimo siyang leader sa hari mga kaigsunan. Then ang mga kauban niya nga mga leader mga kaigsunan, nga mga pangulo, nasina niya kay usar gud siya kaulipon niya, nahimo siyang hari aw nahimo siyang pangulo mga kaigsunan. Nasina niya ang mga kauban niya nga mga pangulo. Moto gipangitaan siya paagi mga kaigsunan nga mahimo siyang masumbong sa hari, mahimo siyang madaot dito sa hari mga kaigsunan. Si Daniel may nampuon sa Ginoo. Sa usa ka adlaw katulo siya magampo, sa usa ka adlaw katulo siya magampo. May nampuon siya mga kaigsunan. Moto nasina niya iyang kauban nga mga leader mga kaigsunan. Pagkasina na mga kaigsunan, gitaga pangitaan siya sayop, gipantagaan siya dautan. Hallelujah. Ingnan nga maghimog larawan sa hari. Ang katong dili mo simba sa larawan sa hari, ipapatay, ihug sa langob sa leon mga kaigsunan. Imbis na kaybaw si Daniel ana nga mauday na balaod sa hari, ampo gyapon siya tulo sa usa ka adlaw, katulo siya magampo sa usa ka adlaw mga kaigsunan. May balaod nga ang katong larawan sa hari maunay simbahon kay gihangyo man mga kauban ni Daniel nga maghimog larawan sa hari niya dito na musimba. Ang dili mo tuman ihangbog, itagak dito sa langob sa leon mga kaigsunan. Si Daniel mga kaigsunan, wala kan-a sa leon mga kaigsunan. Ang hari na nasubo na sakitan ng hari kay nganuman. Si Daniel bright kay tanan niya, si Daniel maugay gihimong pangulo sa hari ngadto sa iyang mga kaubanan nga mga leader mga kaigsunan nga mga pangulo. Labaw si Daniel kay bright man kay si Daniel mga kaigsunan, ay naglikay man siya sa dautan. Nganong bright kay si Daniel kay naglikay man siya sa dautan mga kaigsunan. Managihug siya sa langob sa leon mga kaigsunan, na naang daghang kay mga leon. Nasubo ang hari kay siya man ang kinabaraytan mga kaigsunan, ug siya man ang himong leader sa hari ngadto siyang mga kaubanan. Nasubo ang hari mga kaigsunan. Sayo sa buntag mga kaigsunan, niadto ang hari basig wala kan-a sa leon ang si Daniel nga gisumbong sa mga kaubanan niya mga leader. Wala kan-a si Daniel mga kaigsunan, giingnan niya, "Kumusta ka man Daniel? Gikaon ba ka sa leon?" Ingon si Daniel, "Wala ko kan-a hari." Nganong wala ko kan-a hari? Kay wala man ko kabuhat og dautan nimo nga hari.
ug sa Dios. Wala ko kan-a sa leon, ingon si Daniel, hari kay wa man ko kabuhat nimog dautan. Wa man siya kabuhat og dautan sa hari ug sa Dios. Wala siya kan-a mga kaigsuonan sa leon. Ug katong nasina kaniya nga mga kauban niya nga mga leader, gipatawag sa hari, mauna say gipulig hug mga kaigsuonan dito sa daghang leon. Diya pa gani sa baba sa langob sa leon mga kaigsuonan, gikunis-kunis na ang ilang mga kalawasan, ang ilang mga bukog giwatas-watas na sa leon diha pagay sa baba. Wa pagay katugkad sa yuta nga naay mga leon. Wala pagay katugkad sa yuta nga naay mga leon. Katong nasina ni Daniel gipuli paghug dito nya gikuha si Daniel. Ang mga nasina ni Daniel wa pagay katugkad sa yuta diha pagay sa baba sa leon, gi kunis-kunis na ang ilang kalawasan ug ang ilang mga bukog gikunis-kunis na sa leon diha pagani sa baba sa langob sa leon, wa pagay katugkad sa yuta. Nakapait pagid mga kaigsuonan kay sila nga nasina giapil pa ang ilang mga anak ug ang ilang mga asawa. Sila nga nasina mga kaigsuonan giapil pa ang ilang mga anak ug ang ilang mga asawa. Kay ila man tong pamilya katong nasina ni Daniel. Manang masinahon gani ka, maapil pa ang imong pamilya ug ang imong mga anak. Nya, madaot jud ka. Si Daniel wa madaot kay wa man siya magbuhat og dautan sa hari ug sa Dios. Wala siya kan-a sa leon. Wala gitugot sa Ginoo nga makaon sa leon si Daniel, wa man siya magbuhat og dautan sa hari o dito sa Dios. Nasina ra man to iyang mga kauban nga mga leader. Ug ang iyang mga leader nga kauban nga nasina niya nga naghimog dautan ngadto kan Daniel, diha pa gani sa baba sa langob sa leon, wa pagay katugkad sa yuta. Gikunis-kunis na sa leon ang ilang mga kalawasan, apil pang ilang mga anak ug ang ilang asawa mga kaigsuonan. Kay gipuli man sila ni Daniel pagpahug dito sa hari sa langob sa leon. Nana sa Daniel chapter 6, 1 to 26. Daniel chapter 6, 1 to 26. Conclusion mga kaigsuonan, conclusion. Diha sa mga hari mga kaigsuonan, kaduhang hari chapter 20, 1 to 7, ikaduhang hari chapter 20, 1 to 7 mga kaigsuonan. Ato yung basahon mga kaigsuonan para di ninyo malimtan. Ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Ikaduhang hari chapter 20, 1 to 7 mga kaigsuonan. Kaduhang hari chapter 20, 1 to 7. Niadtong panahon na nasakit si Ezekias ug gimatyo na. Unya miadto kaniya si Isaias nga anak ni Amos. Gingnan siya ni Isaias, kini ang giingon sa Ginoo, pangandam kay mamatay ka na. Miatubang si Ezekias sa kuta ug nagampo siya sa Ginoo. Siya miingon, Ginoo, hinumdumi in taon nga nagbinutan ako kanimo ug gibuhat ko ang makapahimuot kanimo. Unya nihilak si Ezekias. Sa wala pa gani makagawas si Isaias sa palasyo, giingnan siya sa Ginoo. Balik ngadto kang Ezekias, ang pangulo sa among katawhan, ingna siya nga kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios ni David nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pagampo, nakita ko ang imong mga luha, ayuhon ko ikaw. Ikatulong adlaw, lakaw ngadto sa templo, dugangan ko 15 katuig ang imong kinabuhi, luwason ko ikaw, ining syudara, gikan sa hari sa Syria, panalipdan ko ni ining syudara, tungod sa akong ngalan, tungod sa alang sa akong sulugon nga si David. Miingon si Isaias, pagkuhag dinukduk nga dahon sa igos, ihampol kini diha sa hubag, aron mamaayo ka. Mga kaigsuonan ko, niingon ang kaduhang hari 20 verse 1 to 7, kaduhang hari chapter 20 verse 1 to 7. Mao ni conclusion mga kaigsuonan nga mudugtong nga mga bersikulo, musumpay nga mga bersikulo nga pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Na mabasa mga kaigsuonan nga si Ezekias mga kaigsuonan,
hapit na siya namatay. Masakiton siya ug hapit na siya namatay mga kaigsunan, masakiton siya. Then gisugo pagid sa Ginoo si propeta Isaias. Gisugo pagid sa Ginoo si propeta Isaias mga kaigsunan. Ingna dito si Ezekias. Hari ra ba siya mga kaigsunan? Hari ra ba si Ezekias? Ingna dito bisag himatyo na siya mga kaigsunan kay nasakit man siya. Ingna dito gingnan si propeta Isaias, ingna ang Ginoo pagid nagingon ingna dito nga mamatay na siya. Giadto ni Isaias si Ezekias nga mamatay ka na. Si Ezekias mga kaigsunan wa mo angal wa mingon nga masakiton pa ko diri imo pa kong tunglohon imo pa kong ingnon nga mamatay ko wala. Niampo siya mga kaigsunan, nihilak siya mga kaigsunan. Niingon siya sa Ginoo, Ginoo, hinumdumi nakita ba yan nimo nga nagminatarong ko, nagbinutan ko diha kanimo. Putante day magmatarong tas Ginoo, binutan ta diha sa Ginoo sama kang Ezekias. Ug naghimo kog makapahimot sa Ginoo. Si Ezekias mga kaigsunan, naghimo man siya makalipay sa Ginoo, nagmatarong man siya, nagbinutan man siya niya, makalipay man siya sa Ginoo. Pag ampo niya mga kaigsunan, gitubag dayon siya. Manang uban mga kaigsunan, magampo dili tubagon. Kaya wa man sila gibuhat diya sa Ginoo. Kung na kay gibuhat sa Ginoo, magampo ka, tubagon ka mga kaigsunan. Bisan pagpila ka coronavirus ang moabot kanimo sama kang Ezekias, nagpinal na siya, kamatyuno na siya mga kaigsunan. Grabe man iyang sakit. Apan wa pa jud siya idasiga nga ingon tabangan sa Ginoo, maayo ra ka o pag salig lang sino, wala siya ingna pagid sa Ginoo bisag himatyo na siya, grabe na iyang sakit mga kaigsunan, ingna pagid siya nga, ngura bang Ginoo mamatay ka na. Kasi ang gibuhat mga kaigsunan, wa siya moangal, wa siya mosupak, wa siya mangutana, nganong inaani man Ginoo. Dawat ra siya, ingon lang siya nga, Ginoo nagampo ko nimo. Hinumdumi, nagmatarong ko, nagbinuutan ko diha nimo. Kung naghimo kog makapahimot kanimo. Bisanti day magmatarong ta, magbinutan ta, makapahimot tag buutan sa Ginoo sa diyang ampo ta, tubagon ta sa Ginoo kay ang Ginoo ra may motubag. Labi nagmatarong ta, labi nagbinutan ta ug nagpahimot ta sa Ginoo sama kang Ezekias mga kaigsunan. Manang uban bisag usag ampo mamatay ra gyud. Kay wa man sila nagmatarong, wa man sila nagbinutan, wala man sila naghimo ug makapahimot sa Ginoo. Si Ezekias wa jud mamatay mga kaigsunan. Ngano man nagbinuutan man siya, nagmatarong man siya. Ug naghimo man siya makapalipay o makapahimuot sa Ginoo. Manang pagampo niya gitubag siya sa Ginoo mga kaigsunan. Din man pagtubag sa Ginoo mga kaigsunan, imbis mamatay na to siya, giusab sa Ginoo di na lang siya mamatay. Imbis mamatay na to siya, giusab sa Ginoo di na lang siya mamatay. Bisag grabe ang sakit. Himatyo na siya mga kaigsunan. Gidugangan siya 15 ka tuig. Gidugangan siya 15 ka tuig, wala na siya mamatay. Dinaam gid siya sakit mga kaigsunan, di magid kalikayan. Ingnan sa Ginoo, nga di lang siya madayog kamatay. Ingnan niya si Isaias. Ingnan dito Isaias, balika dito Isaias. Ingnan dito Isaias, balika dito. Nga di siya madayog kamatay. Pagkuha lang siya hirbal ng dahon ba, itambal siya iyang hubag. Pagkuha siya hirbal ng dahon, itambal siyang hubag. Nasa day herbal, nasa day dahon nga gigamit sa Ginoo, isugo ni sa itambal niya siyang hubag aron siya maayo mga kaigsunan. Grabe, namatay na gito si Ezekias. Giingnan na gud sa Ginoo nga mamatay ka niya, napagid siya sakit nga grabe. Apan wala gitugot sa Ginoo, giusab sa Ginoo, imbis mamatay na siya, gisugo ni sa Ginoo si Isaias, wala niya gidayon. Ngano man nagampo man si Ezekias. Kung naghimo magmatarong, nagbinuutan man si Ezekias mga kaigsunan. Naaman siya gihimo nga makapahimuot sa Ginoo. Mana nga imbis mamatay na siya kay na siya grabing sakit niya. Ang Ginoo pagyo giingon. Wala gidayon sa Ginoo nga mamatay siya, gidugangan siya 15 ka tuig mga kaigsuonan. O giingnan niya si Isaias, adi lang ako idayon nga mamatay si Ezekias. Balika didto. Og ingna nga dili na lang ka mamatay, maayo ka og dugangan kag 15 ka tuig nga mabuhi pa ka og pagkuhag dahon dukduka kanang hirbal itambal sa imong hubag aron ka mamaayo. Si Isaias may gisugo pagbalik sa Ginoo dito kang Ezekias, haring Ezekias mga kaigsunan. Hari pa gani siya, nasakit pa siya nga grabe.
Kanyanong mamatay gud siya mga kaigsunan. Panagampo lang siya, nagingon siya nga, nagbuhat ra ba kog matarong, nagbinuotan ra ba ko nimo Ginoo, o nagbuhat ra ba kog makapaymot nimo. Nihilak si Ezekias, nakita na sa Ginoo. Ang ato din mga pagampo, ang atong paghilak, atong kasakitan, ang atong mga luha o kasakitan, o mga pagampo, mga pagantos, labi nagmakahilak ta, nakita na sa Ginoo, o ang Ginoo, dili niya ay dayon. Ang kamatayon, ayuhon ta sa Ginoo, kaya nagampo man ta, nagmatarong, nagbinuotan man ta sama kang Ezekias mga kaigsunan. Manay konklusyon, diha sa mga ikaduhang hari, Kapitulo 20, 1-7. Manay konklusyon mga kaigsunan. Ikaduhang hari, chapter 20, 1-7 mga kaigsunan. Manang pulong sa Ginoo. Balikon ako ang title mga kaigsunan. Ang atong title, ang atong naguluhan, ang atong pagtuo na alang kang Ginoong Hesus, ug siya lang ang makatabang. Ang atong title mga kaigsunan, ang atong pagtuo na alang kang Ginoong Hesus, ug siya lang ang makatabang. Atong Bible verse mga kaigsunan, Hebrew chapter 12 verse 1-7. Hebrew chapter 12 verse 1-7 mga kaigsunan. Diya sa verse 1, likayan ang tanang sala ug magmatinudaanon ta sa Ginoo. Likayan ang tanang mga sala ug magmatinudaanon ta sa Ginoo. Verse 5, ang mga pulong lang sa Dios mo'y makapadasig. Ang mga pulong lang sa Dios mo'y makapadasig. Manay title, manay naguluhan, ug maunay mga verse, mga kaigsunan. Ampo ta mga kaigsunan sa atong buhi nga Dios, ang ngalan lang ni Ginoong Kristo. Ampo ta sa buhi nga Dios, ang ngalan lang ni Ginoong Kristo. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong nga mili nga dugo, sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, padayon kami magduol, magpasalamat kanimo. Salamat sa kapasayloan, pagkuha nimo sa tanang kasalanan, kadautan, gawgawan, tanang sidinti, tanang sakitan na makamatay kanilang tanan ug kanamo tanan. Salamat sa kanunay ang sa magbalik, uban natag bukas sa imong balaang Espiritu Santo, tanang mga katawan sa tibuok kalibutan, tanang leaders sa tibuok kalibutan, tanang mga kaigsuonan namo, tanang mga silinganan namo, tanang mga pamilya namo, tanang mga kabatanunan, tanang mga hamtong, ug kanamong tanan. Lord, saligan, salamatan ka Ginoo, niya kami, dahil kami kalipay, diha kanimo Ginoong Hesus. Palabawon namo ang imong pulong, labaw sa pagkaon, labaw sa ilim, labaw sa tanang butang, ug labaw sa among kinabuhi, ug labaw sa tanan Ginoo ang imong pulong, ug ang imong ngalan Ginoong Hesus. Niya kami tungod sa imong ngalan Ginoong Hesus. Hallelujah Lord, ikaw lang ang mutabang kanamong tanan Ginoo, ikaw lang mong gisaligan o gitugyanan sa tanan Ginoo. Ay gikan kanimo og para kanimo ang tanan. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong, salamat sa imong mili nga dugo. Sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, kay ikaw lang ang mangluluwas o Ginoo sa tanan. Amen. Hymn of closing is number 128, Pakatamis nga Kuyukan. Pakatamis niya puyokan ni Jesus matatatlaw. Sundon ko ang tunog niya hangtod sa kahangturan. Sundon ko si Jesus sa tanan niya tanan. Adlaw-adlaw tanan, sundon ko si Jesus. Kataon tanghalayo man, kung kuyo
Musundo ng Ginoo, bisan sa magtakudlo, ang dapit niya hatas man, ako niya papunason. Sundon ko si Jesus sa tanan niya dalan, at lawan ng tanan. Sundon ko si Jesus, ipadul ko Ginoo, kanimo matagadlaw. Sundon ko ang tunog niya, mosunod bisan asa. Sundon ko si Jesus sa tanan niya dalan, at lawan ng tanan. Sundon ko si Jesus. Please stand up. Closing prayer by the song of the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Reverend Pearl Kim will pray for offering and give the benediction. Let us pray for offering. Lovely Father and Almighty God, thank you. Today is the Lord's Day, so your children gather together for worship service. Lord, when we come to church, we prepare offerings, tithes, Sunday offering, and thanks offering. Lord, all things are yours, you gave us, but among them, small and 1/10 we give you with cheerful mind and happy mind. Lord, accept our offering and bless on it. Also, put in this offering in the heavenly barn, and when we live in this world, supply our needs. Always we pray to you and expect your helpfulness and supply. Lord, now is continue pandemic term. Our life is very difficult. Lord, remember our all members and help them and bless them and protect their health and life. We pray
this pandemic want to stop soon, so our life can be normal. Our worship service, go to school or go to job, business can be normal. Lord, bless all of us. But always we trust you. We obey you. Bless all of us. Thank you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ, who will come soon again, and the love of Father God, who sent His only Son, and the fellowship of the Holy Spirit, who be with us and protect our life and lead us to eternal heaven, wish you all and your lifetime, and in this Cebu and the Philippines, in the whole the world, especially all missionaries and evangelists who proclaim the good news of the world, and our Bulangmato Christian Church from now to forever and ever. Let's put our hands on our hearts and confess together. Akong Ginoong Hesus Kristo namatay sa cross para pagpasaylo sa akong sala. O Ginoong Kristo Jesus nabanhaw para sa akong kinabuhi walay katapusan. Amen. Paliok maklingkot